शेतां सेटलमेंट दाखयल्ली, न्हंयो, पॉन्ड्स, वॉटर बॉडीज, दोंगर तेणी मिस्टेकीन सेटलमेंट म्हणून दाखयले रिजनल प्लॅनान. सो आमी कितें केलें, ग्रावंडाचेर गेले, न्हंयो आहा पळय थिंगा गेले आनी व्हेरीफाय करून ते सारके मार्कींग आमी ओडीपीन केले. पूण हीच प्रॉपर्टी आतां विश्वजीत परतून सेटलमेंट करता आनी हे कसले प्रॉपर्टी ते सांगता. हे टोटल प्रॉपर्टीचे सायज जे आमी करेक्शन केल्ले ओडीपीन वो परत सेटलमेंट करता. कसले प्रॉपर्टीज ते टोटल 49,000 स्क्वेअर मिटर्स. हे 49,000 स्क्वेअर मिटर्सान 17,500 स्क्वेअर मिटर्स जावन आसा आमची शेतां. आतां शेतां तूं परत सेटलमेंट करता जाल्यार वॉट इज युअर NGPD और वॉट इज युअर TCP ट्रायंग टू टेल द पीपल ऑफ गोवा की आमी शेतांनी बांदून जाता परत. सेकंड, 14,000 स्क्वेअर मिटर कोमनीदादीच्यो टेनंटेड प्रॉपर्टीज. इतून कायद्यान तुवें कांयच करूंक जायना थिंगा. यू कॅनॉट सेल दोज प्रॉपर्टीज, यू कॅनॉट यूज इट. ही इज कन्वर्टींग दीज प्रॉपर्टीज बॅक टू सेटलमेंट. थर्ड, NDS म्हणजे नो डेव्हलपमेंट स्लोप, म्हणजे आमचे दोंगर, ते 17,000 स्क्वेअर मीटर तो परत सेटलमेंटान घालता बाय कन्वर्टींग दीस फ्रॉम ODP बॅक टू रिजनल प्लॅन. सो जे आमी करेक्शन केल्ले ओडीपीन ते तो परत रॉंग करता इन द RP. हे तेणीन मेन्शन केला इन द नोटिफिकेशन. आतां खुबशे प्रॉपर्टीज जेन्ना आमी बारीकसाणीन ODP पळयल्यार खुबशे प्रॉपर्टीज कन्वर्ट जाल्ले, पूण ह्यो प्रॉपर्टी विश्वजितान ते नोटिफिकेशनान घालूंक ना आनी ते प्रॉपर्टीचेर आतां उलयतलो. हे प्रॉपर्टी जे विश्वजितान उलोवंकूच ना, इट इज अ टोटल ऑफ 2,64,000 स्क्वेअर मिटर्स. 2,64,000 स्क्वेअर मिटर्स एप्रॉक्स. ह्या 2,64,000 एग्रीकल्चर लँड 93,000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी तितून 93 भितून 70,000 इज खाजन लँड. आमची जी खाजनां आहा ही हॅज नॉट स्पोकन अबाउट दीस. अँड ह्या खाजनांनी आयज थिंगा प्रपोजल केला बिल्डिंगी येवपाच्यो आहा, पार्किंग येवपाच्यो आहा, रेक्रिएशनल सेंटर येवपाचें आहा. हे तेका इल्लिगल दिसोंक ना. हो आमचो क्वेश्चन तेका. इन दीस खजान 62,000 इज कोमनीदाद टेनंटेड and 8,000 is private lands of the Khazan. तेजे भायर 23,000 स्क्वेअर मिटर्स आमच्यो शेतां आहा, नॉर्मल फील्ड्स, रायस फील्ड्स. 850 स्क्वेअर मिटर्स कोमनीदादाच्यो आनी प्रायवेट फील्ड्स 22,150. हे प्रायवेट फील्ड्स कोण कन्वर्ट करता? आमचे गोंयकार न्हू. हे जावन आसा दिल्ली बिल्डर्स. हे दिल्ली बिल्डर्साक फेवर करून तेणीन ह्या शेतांचे नंबर तेणी नोटिफिकेशनान घालूंकूच ना. वाय इज दीस? यू वेंट ओनली आफ्टर मायकल लोबो अँड लेफ्ट ऑल दीज दिल्ली बिल्डर्स. वो आमकां दुबाव पाडलो. कित्याक? हें तेणी नोटिफिकेशन काडल्या उपरांत खुबशे दिल्ली बिल्डर TCP डिपार्टमेंटान पावल्ले आहा. तेंचे कितें उलोवप जालां, कितें सेटलमेंट जालां आमकां खबर ना, पूण आमकां दुबाव खूब आहा हेजेर. इट इज अ टोटल स्कॅम. तूं तर येयल्लो, विश्वजीत तर येयल्लो टू करेक्ट द इल्लिगल थिंग्स हॅपनिंग इन द ODP, जाल्यार दीस शूड हॅव बीन फिचरिंग इन द नोटिफिकेशन. हेजे भायर एग्रीकल्चर सोडून 2 तोयो पॉन्ड्स तेणीन इन्क्लूड करूंक ना. हे इल्लिगल कन्वर्जन जाला इन द ODP. 9,500 स्क्वेअर मिटर्स टोटल. आनी हे 9,500 4,200 स्क्वेअर मिटर्स जावन आसा कोमनीदादाचे तोयो आनी प्रायवेट जावन आसा 5,300 स्क्वेअर मिटर्स. हे तेणीन कन्वर्जन केल्ले आहा इन द ODP. हेजेर कित्याक उलोवंक ना विश्वजीत? दुसऱ्यो हे तोयो आनी खाजनां आनी शेतां सोडून दुसऱ्यो जे कन्वर्जन जाला हे ODPन 1,62,000 स्क्वेअर मिटर्स. तितूंतल्यो 25,000 स्क्वेअर मिटर्स इन द CRZ. हें तेणीन जापूच काडूंक ना. And these are big properties of 40,000 square meters, 20,000 square meters. These are big properties of all big builders, hotel wale, sogle Delhi wale. One is including Shrem Resorts, which I had fought and brought demolition. That is one of the properties involved here.
सो 1,38,000 अदर कन्वर्जन्स आर डन एंड हेजेर विश्वजीत कित्याक उलयना हे विश्वजितान सारकें लोकांक सांगपाक जाय. आतां हे टोटल ओडीपी आमी 4 फावटी तरी लेटरां घातल्यान विश्वजिताक आमकां पर्सनल हियरींग दी म्हणून. कित्याक आमी पेटिशनर कोर्टान आनी कोर्टान सांगलां की ही कमिटीशीन वसा उलया भासाभास करा, तुमकां बरें लागोंक ना जाल्यार परत आमचेशीन या. 4 times he has ignored our letter and not calling us. आमी ऑफिशियल लेटर गेल्या त्या हप्त्यान ऑन 10th of October we have even given our official letter. ऑल सर्वे नंबर्स बीन सगळे टोटल इन्क्लूड करून आमी हें केलें, सबमीट केलें. पूण आयज कितलेच दीस जाले ही स्टील नॉट कॉलिंग अस. सो हेजेर आतां ओडीपीचेर कशें आनी कितें परिणाम जाला आमच्या गांवचेर ते आमचे भाव येयल्ले तेका लागून. सो आमी थोडे 1-2 गोश्टी हिंगा सांगतले आनी उरलेले गोश्टी आमकां जाय की तुमी आमच्या बरोबर ह्या न्यूज चॅनल ह्या न्यूज माध्यमा वयल्यान आमचेशीन बरोबर विलेजींनी तुमी येवचे भितर. ओके, आमी वयतले थिंगा आतां आनी 2-3 आमी तुमकां एक बिल्डिंगी दाखयता, रस्त्याचे सायज दाखयतले तुमकां, जी शेतां आमी हिंगा आतां सांगले तेय दाखयतले आमी तुमकां. सो तुमी हे पळोवचे म्हूण आमी आश्वासन दवरता आनी 2-3 गोश्टी आयज हांगा उलयतले. एक गोश्ट म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी, जे आमचो भाव एंथनी इलेक्ट्रिसिटीचे वयर 1-2 उतरां सांगतलो. आमी पयलेंच म्हणलेलें ही ओडीपी नाका, लोकांनी जायत्यांनी निश्चित मारलो, पूण तुमी जाणा सरकार लोकांचें आयकना, आपल्याक जाय तेंच करता. ओडीपी जाली, ओडीपीसान व्हडली व्हडली बिल्डिंगां येयली आनी हे 2-3 बिल्डिंगेक पुरो ही आख्खे खानोयची इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करपाक. एक बिल्डिंग सुमार 40-50 रुमाची. आनी आयज 22 तारीख होयतुंबराची, काल पळय जाल्यार आख्खो दीस लायट वयता येता आनी आमकां लायट सारकी स्टेबल मेळना. आनी हें जालां ओडीपीक लागून. आनी ओडीपी आमच्या गांवांत हाडून सगळो गांवचो सत्यानाश करून उडयला. सो जे भाव एंथनीन आमचो उलयलो दॅट इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी. दुसरें एक जावन आसा रेग्युलरायझेशन. हें उतर आमकां बरें दिसलेलें जेन्ना 2017 2016 आमचो MLA मायकल लोबो सगळ्यांगेर भोंवला. त्या भायर पंचायतीचे हर एक कोण वॉर्ड मेंबर आहलो तोय गेल्लो, सगळ्यांगेर वचोन तांकां सांगलेलें की ओडीपी हाडल्यार आमची घरां रेग्युलरायज जातली. हांवें RTI घातलेली MGPDN एक 4 म्हयने पयलीं. आजून हांव इन्स्पेक्शनां कोत्ता. हांवें ऑलरेडी अरावंड 130 इन्स्पेक्शन केल्या, पूण एकूय रेग्युलरायझेशन मेळोंक ना म्हाका. नॉट वन हावस हॅज बीन रेग्युलरायज्ड थ्रू दीस इल्लीगल ओडीपी. पूण कितें रेग्युलरायज जाला, कितें येयलां आमच्या गांवांत? ओल्ह्यो बिल्डिंगी. ह्यो बिल्डिंगी जेन्ना ते बांदता 5 माळ्याचे 8 माळ्याचे 9 फ्लोर्साचे, ते जमनीन भितर एटलिस्ट मिनिमम 5 to 6 meters फावंडेशन घालतात, बेजमेंट घालतात. ह्या बेजमेंट आनी फावंडेशनाक लागून आमचे जे जोऱ्यो आहल्यो, जे आमचे बांयेक पावताले ते आयज बंद जाल्ले आहा. आनी ते जोरींतल्यान हो लोक आयज सुवेज सोडटात. आनी तो सुवेज आयज आमी तुमकां दाखयतले. थिंगा शेतान वचोन तुमकां हे सुवेज बीन सगळे दाखयतले. आमचो भाव विश्वास आहा तो दाखयतलो. आनी एक म्हणटा पळय तें इट इज अबाउट फ्रॉड रिपोर्ट. हे जे आसा म्हाजेशीन फुडल्यान हे सगळे ऑफिशियल रिपोर्ट आय हॅव गॉट ऑन द RTI. हे जेन्ना एप्लिकेशनां येयल्ली 2017 तेन्ना एक कमिटी घडोवन हाडली NGPDN. हांव तेंची नांवां काडिना कित्याक तेंची चड लॉस जातली टीव्हीचेर, सो हांव तेंची नांवां काडिना. पूण ही कमिटी जमनीर वचोन खंयचर कोणें एप्लिकेशन घातल्यार तेणीन रस्त्याचे सायजी घेतलेल्यो. तितून कितले फटींगपण आसा ते आयज तुमकां कळटलें. हें आयज एक्सपोज करतलो. एक्सपोजूच न्हू, हेंचेर सगळ्यांचेर FIR घालतलोच आमी. आमची टीम आहा ती वी वील फायल अ कंप्लीट FIR ऑन ऑल दीस पीपल. तुमी कोणूय जावं, वी आर नॉट लुकिंग पर्सनली टू हर्ट यू, बट जे तुमी आमचें आयकोंक ना, आयज आमी एक गोंयकाराचेर एक कानोयकाराचेर कितलो परिणाम जाला, कितलो त्रास जाला
हेंका लागून आमी फुडें वचोन तुमचेर सगळ्यांचेर FIR घालतले आमी. तुमी मागीर कोर्टान धांवत खंयसरूय धांवत आमी येतले बरोबर कोर्टान. सो हे रिपोर्ट पासून आयज तुमी आमी जेन्ना बिल्डिंगीन वयतल्यो तेन्ना हे रिपोर्टीचे थिंगा तुमकां सांगतलो. सो दॅट इज वन रिपोर्ट. अँड अबाउट सुवेज फ्रॉड रिपोर्ट रेग्युलरायझेशन हे सगळे आयज तुमकां इन अ बेटर वे वी विल एक्सप्लेन देम. Besides FIR on these committee members, we will be also filing an official complaint on the TCP board. जे बोर्डान तेन्ना TCP जी डिपार्टमेंट आहले तेन्ना ऑनरेबल दूख दिसता ऑनरेबल म्हणपाक पूण म्हणचें पडटा श्री विजय सरदेसाय तेजें नांव आहा एज चेअरमॅन ऑफ TCP बोर्ड, ग्लेन टिकलो आनी जायते जाण आहा. अँड टॉप मोस्ट इज द Chief Town Planner, this person called Rajesh Naik. He is the member secretary of this board when this ODP was being passed. तेन्ना आमी कितले मिटिंगी घेतले तेजे बरोबर तो आमकां इग्नोर करून फोर्सिबली ही पास द ODP. आनी विश्वजीतान जेन्ना आतां उलयला विश्वजीत सेड दॅट दे वर ऑल डन बाय फोर्स. Mr. Rajesh Naik, the Chief Town Planner, had the option to even leave his job if required, but he did not do it. And there are cases in India where people at the age of 65 and 70 have been pulled out for what they did when they were 35 and 40 and they have been penalized. This will be the situation of this Chief Town Planner, and we had told him at that time also it will happen. So now is the time when we will go all out to file these cases because it doesn't look like Vishwajit is going to do it on his own. So all these Chief Town Planners, the entire committee who is there in the NGPDA including member secretary, जेन्ना आमी सांगताले ते उगी बोललेले आयज ते म्हणटा इट इज इल्लीगल. तुवें आहलो तेन्ना डिसिजन घेताना. सो नाव यू माइंड इट. वी आर गोइंग टू कम आफ्टर ऑल ऑफ यू. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर लिसनींग हियर. आतां तुमकां आमी गांवान आमचे भोंवडायतले तें पळोवपाक. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स. ती इरेग्युलेटी जाल्यार म्हणटा ती RP 2021 तेंच्यांनी हें केलां मागीर ODP मागीर रिवायज केला अशें म्हणटा. वय सो थोडे चुकी 21 जाल्ले आहा. सो देर वॉज नो ग्राउंड व्हेरिफिकेशन डीड. सो जेन्ना ODP जेन्ना कोत्ताले वी सेड लेट अस करेक्ट इट. सो आमी ग्राउंडाचेर वचोन म्हणजे थिंगा वचोन सारकें पळयलां थिंगा तोय आहा काय कितें आहा थिंगा. सो वी करेक्टेड दॅट. बट आतां विश्वजीत म्हणटा आय विल टेक इट बॅक टू RP म्हणटा तो. या बट द ODP आर टॉकिंग अबाउट द करंट ODP which kept in abeyance, no? The ODP is not kept in abeyance. That is another joke. He has partially kept in abeyance. We don't understand what's the meaning of partial. That means some people can go with ODP, some don't get the ODP. And if I show you the properties, the people who did not get to use ODP were aggrieved, and theirs was marked correctly. Like for example, one property is there in Shikeri. तेजे करेक्शन करून आमी दाखयले की तो स्लोपाचेर आसा म्हणून. सो ODPन स्लोप म्हणून दाखयला. आतां विश्वजीतान तेजीच प्रॉपर्टी काडून ह्या लिस्टार घातला. आय विल रिवर्ट इट बॅक टू सेटलमेंट. तो खूब हॅपी आहा. ही इज गॉन विथ हिज एप्लिकेशन अँड एप्लायड फॉर परमिशन बेस्ड ऑन RP. So this is not correct. When did he make the statements of Vishwajit? When did you come to know about this? Recently, the statement what he made that I will be putting it in the. He has come with the notification, no, in April, June. April. The notification is there, Okay. and then he is given 60 days, and he has said those who are aggrieved by this to come to him. That means all the builders got aggrieved; they went to him, and you know how that works. It doesn't work on paper. A request What doesn't about work. the expert committee, the TCP expert committee? Exactly, the same TCP expert committee were members of this board when the ODP was challenged by us. They did not listen to any one of us. They went and forcefully got the TCP, the ODP passed. How many protests we did, if you remember? Kandoli against ODP, Kalamgut against ODP, Magir Bamboli against ODP, Santa Cruz against ODP. We had a full formation of Goenka against ODP. It was a whole state agitation. But Vishwajit saying any suggestions are welcome to the expert committee. So what will be your step? We have put our official report. We have given him the suggestions. Our suggestion is every construction license that has been given, whether it is completed or whether it is to be completed, it has to be stalled. The mess is so much that we cannot afford to see half being done and half not being done. It is too much of a mess. It is costing the Goenkar, it is costing the Kanoikar, Kalamgutkar, all of us are struggling. I will also show you now.
There are times when I have had emergency in my own house and I cannot go outside my house because there are buses parked in front of my gate. The guests are getting down, they take half an hour to get down to reach to the hotel. Bus cannot go to the hotel, the road is too small. So why do I have to struggle? Do I have to put my family to risk? Do we have to put our families to risk? At the cost of what? Who has earned in this? Who is smiling in this today? Not we. We are struggling. And we had mentioned this initially, but nobody is listening. So now you all have gathered as Kanway Cars against ODP or what? What is Yes, the name yes, of the organization? definitely. We are all together. We are all together. The name of the organization? There is no organization, but we are all residents. We are all concerned citizens of Kandoli. Kalangut also there are. But it is too much to explain about Kandoli and Kalangut and Para. So I have taken Kandolim as an example, as a